na ni sa atong bakbakan. Game to na mga kahikap sa atong Class B bakbakan. Diri sa sitio Nag-Arco, Barangay Tabyunan, San Fernando, Cebu. O kining atong Class B bakbakan. Sponsored by major sponsor Bus Bimi Alpici and Family. O pasalamat ta sa naghatag og kinabuhi sa atong Class B bakbakan. Serve. Game to na mga kahigap. Nawa na gyapsa ng Santoy. Serve Lyle. Pasto Joseph kuha pa. Santoy. Wana. Nagpabuto na Santoy. Santoy. Santoy pa rin. Tuang Darlene. Darlene to Lyle. Santoy. Agoy. Side na ba? Side. Yulan. Traveling. Maing pagabutang ni Yulan. Waday tao. Di na mahikap ang bula kay nitugpa na. Serve Lyle. Bukot na. 4-0 na mga kahikap sa atong game to Ribansin. Shout out kung Phil Makapobre sa Bitok Balamban, Cebu. Sir Blyle. Bus Philip shout out. Janil Estrada shout out. Jupi Alibio shout out. Wala 5-0 sa atong game to. Para magdi katuyo ang kontra ni mga kahikap. Sir Blyle. Wala kuha pa. Joseph to Darlene. Blyle pass to Santoy. Side out. Serve Santoy. Tuang Joseph stop ball. Kuha pa. Tulail to Santoy. Agoy nagpaboto na Santoy. Santoy pa rin. Dos. Ono. Sorry. Ono 5. Serve Santoy. Santoy, na. Out na. Di na mahikap. Bola San Fernando. 5-1. Serve Joseph. Para. Ipahikap ng bola. Lyle. Size 1. Shout out Mark Steven Ruby. Serve Joseph. Netball na. Serve Darlene. Santoy to. Wana. Pahikap ng bola Darlene. Serve Tuara. Kunsyal to Joseph. Ang drone, nabugas drone. Kunsyal again, may pabuto. Kuha pang Lyle. To Chairman Yulan. To ang Joseph, hinayay na. To arang drone, nabugas drone. Tuklo na. Di na mahikap. Tugpa na. Shout out Tisoy Rosal sa Pisbali, Lahog, Cebu City. Raymond Quinco. Arlit Berna Matugas. Rimuel Matugas sa Danau City. Sir Yulan. Darlene to Yulan. Spike. Wana. Bugsok ti orok na. Sir Chairman. Kuang Joseph to Lyle. Santoy. Wana. Nagdinanggit na Santoy. Kuha pa. Lyle pa rin. Dos. Dos, tres. Sir Chairman. Sir Chairman. Tuara. Kuha pa. Agoy, lisura. Wana. Side out. Serve Lyle. To Joseph. Lisura bola Joseph. City. Serve Lyle. Wana, gibugsok na. Kuha pang Joseph. Parang drone. Habugas drone. Out na, out.
Side out. City 5. Serve. Para sa Estes. Santoy. Santoy. Agay, Santoy. Santoy pa rin. Agay. Wala, stop ball na. Santoy. To Yulan. To ang chairman to Yulan. Agoy, Lisura. Santoy to Joseph. Awas na. Sai City. Serve Santoy. Para igualisti. Agay. Tuara. Ay, sa Hyderabad. Wana. Stop ball na. Sa Hyderabad to Lail. Kuha pa to. Sabod na. City Igualis atong game to. Serve Santoy. Igualis City na mga kahikap. Hala na sobra ba. Side out. Bula San Fernando. O atong tawagon ang naghatag og kinabuhi sa atong Class B bakbakan. Major sponsor. Boss Bimi Alpici and family. City ang atong score ha. Serve Joseph. Si Joseph para labaw. Serve Joseph para labaw. Joseph. Tara, ang drone habuga. Wana. Agay. Kilara si Santoy. Kuha pa man. Buhi pa. Sus. Side out. City Igualis sa atong game to Ribansin. Para Serve Darlin. Wala. Tuang Joseph. Hari na. Kuha pang Yulan. Santoy. Ay, bitay na. Kuha ra ba? Tuang drone habuga. Angko na. Otso City. Labaw na sila dito mga kahikap. Sila Darlin. Otso City. Serve Darlin. Servisyo Darlin. Yeah, stop ball na. Tuang Joseph. Pukot na. City Otso. Para igualis 8. Serve Yulan. Para Igualis. Tuang Darlin. Joseph. Lisura. Agoy. Tuagsik na. 8 Igualis. Shout out Victory Minggito, Ayan Jano sa Patnaan, Mandawi City. Tuara. Agoy, stop ball. Wakabot. 8 Igualis. Serve Chairman. Nagitoklo na. Kuha pa. Side out. 8 Igualis. Serve Lail to Yulan. Serve Santoy. Santoy pa rin, wana. Tuang Joseph. Grabing bula, gabaga. Netball na. 8 Igualis. Serve Joseph. Sa atong game to mga kahikap. Shout out ang Roy Montijo. 9-8. Serve Joseph. 9-8 na mga kahikap sa atong game to Ribansin. Ipahikap ng bula, Joseph. Gis 8. Serve Joseph. Tuarang drone, habuga. Lail. Santoy to Joseph. Kuha pa. Chairman. Wana. Ipahikap lagi ng bula. 11. 11-8 na mga kahikap sa atong game to Ribansin. Serve Joseph para daog. Tuang Darlin to Lail. Wana. Yulan. Kuha pa. Gimbal na ang nakadaog sa game to. Yulan, Lail, Joseph. Sila ni champion.